कोटी वस्त्र से प्रदान करथिले। टिके आपण आम दर्शकों टिके माने प्रांजल भावे बुझांतु जो माने ओडिशार जो माने वर्तमान जुक्ति कर बाढ़ुचंती जे ये जो राखी पूर्णिमा गोटे पर्व नुहे यह एक परंपरा एटा केते दूर यथार्थ नहीं मु तो सेया ही कहबो चाहे आ राखी पर प्रकृत रे राखी पूर्णिमाटा को परंपरा को नै करी बा पर्व को नै करी हमर पालन कराउछ। आज होची हमर प्रभु बलभद्रंकर जन्मदिन। प्रकृत रे हम प्रभु बलभद्रंकर जन्मदिन को पालन करछे। दिन रे आमे सेथि पई गो पूजा बा विशेष करी बलद जाको हम बलभद्र बोली कहछे बलद पूजा में करबा कथा। किंतु आमे तो वर्तमान गोरु पूजा करू नाही केवल परंपरा रे किछि पैसा रो लोभ रे आमे एमिति भी किछि लोक अछंती जाकी बाहर बुली बुली भी राखी बांधी के किछि पैसा रोजगार करछंती। आज्ञा एटा एक पैसा रोजगार करियार माध्यम होई जाई अर्थ रोजगार करियार माध्यम एटा होती ओटे स्नेह बंधन रो परंपरा थिला। आ से स्नेह बंधन नाही संपत्ति भाई 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 भितर सब बेले बाड़िया बाड़ी कली कजिया कोर्ट कचेरी ए सब चली जदि ए सब चली ताले मो मतरे परंपरा माने ही किछि नाही बरं सेही माने बांधंतु जो माने भाई की भलो बांधी। अच्छा श्रीकृष्ण केबे बांधी तले श्रीकृष्ण को हाथ रे द्रौपदी कोन बांधी तले बोले आपण कहउचंती केबे बांधी तिले सेटा थरे कृष्ण आसीतले द्रौपदी पाखक द्रौपदी घर टी आसले पांडव मान पाखक आसले एई समय हाथ कटि जाइतिला। अच्छा अच्छा एवं ब्लड बाहरिया देखी रक्त बाहरिया देखी माँ कौन कले हाथ में शाढ़ी कानी कानी पाखे भी पाटराणी मैंने भी थिले किंतु पाटराणी मैंने देखले जे कौन बांधी से बांधिया पूर्व द्रौपदी कौन कले निज वस्त्र हाथ में बांधिले। हाँ ये दृश्य भी आमे टीवी माध्यम रे देखिछु अनेक सीरियल रे ये दृश्य भी आमे देखिछु ताले आमे धरिबा जे सेही ठारू रक्षाबंधनटा आरंभ होईची बलभद्र जन्म संगे यार कौन संजोग रोची संजोग यार रोची जेहेतु सेही दिन जन्म थिला आउ एई घटनाटा भी सेही दिन घटितिला तेनु एई घटना सहित जोड़ी दिया जायछि। ओ एई घटना तापरे हमर कथा उठुची जे भद्रा काल रे जदी भाई हाथ रे भौणी राखी बांधे ताले भाई रो मृत्यु हे जियो बोली गोटे प्रचार चालीछि एडा कोन सत जदि सेमिति हेई थांदा हमर जो माने पंचांग करूचंती जो माने पंचांग करूचंती आज्ञा से माने ता भीतर निश्चित गोटे बड़ खुलासा देई थांदे आज्ञा जे जेहेतु ये पड़ुची भद्राकाल रहउची तेनु रक्षाबंधन हेई परियो नै पूर्णमी रु एति सब पर्यंत पूर्णमी पालन कराय अच्छा पांजी रे लिखा हुआ कथा हां पांजी रे स्पष्ट लिखि दवा कथा आज्ञा बड़ कोरोना करूचन से माने हमें माने नुन आज्ञा तेनु ताकोटु बड़ कोरोना हमकु जणा नाही किंतु एठी देखा जाउची जे मझिरे ग्रहण को नै करी श्रीमंदिर पांजी आउ बाहर जो पांजी अछि से पांजी को नै द्वंद्व लागितला जे प्रकृत रे ग्रहण समयटा सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण समयटा गोटे समय रे थिला ताकू नै कि जोरसोर द्वंद्व उपजितिला आउ तापर केतेटा पांजी को विरोध करा गला आउ केतेटा पांजी सठिक बिली कुआ गला तेणु जेतले पांजी भूल रहउची ताले आमे पुनी को जिनिसटा को सठिक बिली धरिबा गणनाकार एक प्रकार नाहंती गणनाकार बहुत प्रकार अछंती गणनाकार जो पांजीकार अछंती आज्ञा प्रकृत रे ठीक आज्ञा को पांजीका आज्ञा हमर प्रथमे कोहिनूर पंजिका आसीला आज्ञा सेते जो थिले आज्ञा से माने थिले सठिक आज्ञा किंतु तापर किछि अरे बाधा आसीबे हमर घर को जणा छटुची काई छटुची से तो कोई निजे तोरिया दरकार ता पिला को तोरिया दरकार आज्ञा एक प्रॉब्लम सीधा से छाड़ी के अलग संस्था आरंभ कले अच्छा जोटा कि हमें कहउचे खड़ी रत्न अच्छे ताले वर्तमान प्रकृत रे देखिबा को बोले केउ पांजीटा वर्तमान सठिक तथ्य दउची मूल पंजिका हिसाब रे कोहिनूर चली किंतु ता गणनागार वर्तमान जोटा असली खड़ी रत्न आज्ञा
ଯାହା ଗଣନାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପଞ୍ଜିକା ବା ଠିକ ପଞ୍ଜିକା। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଖଡି ପଞ୍ଜିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି ସେ କେଉଁ ପଞ୍ଜିକା? ସେ ତ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ହଁ ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ। ରାଧାରମଣ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରଚଳିତ, କେତେଟା ବହୁତ ପାଞ୍ଜି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଇଏ ହଉଛି କଥା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭଦ୍ରାକାଳ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରାକାଳ ପଡିଲେ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି, ଏ କଥା ଭୁଲ। ଏଇଟା ତ ଯଦି ସେମିତି ଯଦି ଥାନ୍ତା ପଞ୍ଜିକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଜିକାର ତ ସେମିତି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜିକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତର୍କ କରିବା ତାହେଲେ ଦିନ ଯାକ ତର୍କ କଲେ ବି ଆର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ତର୍କ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ ଭାରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ଯୋଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଟା ଗୋଟେ ପର୍ବ ନୁହେଁ ପରମ୍ପରା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ପରମ୍ପରା କେବେ ହେଲେ ଯୋଡି ହେଇନଥାନ୍ତା ଆମ ହିସାବରେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ପଡେ ସେ ଗ୍ରହଣରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଛାଇଟା ପଡେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ବି ଜଡିତ ଯୋଡିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେଦିନ ବି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଇଁଷ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ପର୍ବ ଆଉ ପରମ୍ପରା ସବୁବେଳେ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି କହିପାରେ, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ ଯୋଡିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଛୁଆ, ତାର ସବୁବେଳେ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହେ। କାହିଁକି ରହେ? ଯଦି ଗ୍ରହର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଏସବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଉଆଁସି ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆ ସବୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ତାର ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ପୀଡିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ପୀଡିତ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡିତ କିଏ, କୋଉଠାର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟାକୁ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ନେଇ, ଏ ତର୍କ ବିତର୍କ ଯେତେ କରିବେ ସେତେ ବଢି ଚାଲିବ, ଥମିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ତର୍କ ବିତର୍କ ହବ। ମାଳିକା କହୁଛି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ ବାଟ ବଣା, ଖଡି ହୋଇଯିବ ବାଟ ବଣା, ସବୁଠି ଭୁଲ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ତର୍କ ନ କରିକିରି ଆମର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଆମର କହିବା ମୁତାବକ ହେଲା ଯେ ଆମର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଏକ ପର୍ବ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାକାଳ ଯୋଉ ପଡିଛି, ସେ ଭଦ୍ରାକାଳ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଭଦ୍ରାକାଳ ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷକୁ, ଯେ ଭଦ୍ରାକାଳ ସମୟରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପଞ୍ଜିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଜିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଗଣନାକାର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ।
अच्छा मोटामोटी कहवाक गले दर्शक बंधु पंजिकार जेहेतु स्पष्ट भाव लेखा जाई नाही उल्लेख हुई नाही तेणुकरी भद्रा काल रे आपण माने राखी बांधी पारिबे कौनसी क्षति नाही। तो या थिला आजिर उपस्थापना दर्शक बंधु आपण कौन भावुंट कमेंट माध्यम रे हमको निश्चिंत जणाइबे। पुणी आउ गोटे साक्षात्कार आमे आपणक सहित साक्षात कराइबु ज्योतिर्विद दिलीप मिश्र को पंडित दिलीप कुमार मिश्र को सेति सहित आमको वर्तमान विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ जय गोपीनाथ।